हर हर महादेव। आज के एक सुंदर बिकेले तुम्हारे एक सुंदर छवि देखालाम, एक जबा फुलेर छवि। सम्पार कुटिरे सबाइके स्वागत। अच्छा आमो देखाচ্ছি তোমাদের, देखो अनेक आम হয়েছে গাছটায়। चलो তোমাদের আরো কিছু। এই দেখো আমার মেয়ের অবস্থা দেখো, দেখো সাইকেল চালাচ্ছে, ওর বন্ধুর সাথে সাইকেল চালাচ্ছে। মামা চলো এবার টাটা করে দাও ওকে। गिर जाओगे आ जाओ। उतर जाओ हाँ। बाई कर दो दीदी को बाई कर दो। आज अनेक दिन पर आमी भिडियो करছি। सम्पार कुटिरे सबाइके स्वागत। आसो आसो जाओ ताड़ाताड़ी स्वागत जानिए।